जो कुदरत ने उनके साथ किया है इससे बड़ी सज़ा और हो नहीं सकती, और वो कोई एक मुद्दत के लिए नहीं है, वो आने वाले तमाम वक्तों के लिए सज़ा है। उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा मुशर्रफ के लिए आज ये है कि दुनिया उनको एक डिक्टेटर के तौर पे, एक गासिब के तौर पे, एक ऐसे इंसान के तौर पे याद रखती है जिसने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा, जिसने पाकिस्तान के अवाम के साथ और पाकिस्तान के आइन के साथ जिसने जो है वो खेला, और जिस तरह तारीख में उनको याद रखा जाएगा, जो सज़ा उनको सुना दी गई है, जो बदनामी का एक लेबल उनके माथे पर लग गया है और आज वो अपने मुल्क वापस नहीं आ सकते, उनका नामो निशान मिट गया है, तो तारीख उनको जिस तरह याद रखेगी वो उनके लिए सबसे बड़ी सजा। ये तो होना था जब इतनी बुरी आपकी कारकर्दगी होगी, जब आपने नालायकी, नाअहली और बुरी परफॉर्मेंस के आपने अंबार लगाए होंगे, तारीख में रिकॉर्ड्स तोड़े होंगे, तो और लोगों की बात तो अलग, आपके MNAs, MPAs आपके साथ नहीं खड़े होंगे। रोज रात को आप टॉक शोज देखें, जो PTI के सिटिंग MNAs हैं, MPAs हैं, वो टीवी पर क्रिटिसाइज करते हैं अपनी गवर्नमेंट को। तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये PTI के जितने भी, अव्वल तो कोई मेरे ख्याल है टिकट लेने वाला नहीं रहेगा। PTI का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है, तो एक तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन जो भी जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो PTI का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे, तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। जो आपने अवाम के साथ पिछले 4 साल में किया है, जिस तरह आपने महंगाई में उनको पीस के रख दिया है, जिस तरह मतलब तारीखी नाअहली और नालायकी और नाकामी चाहिए नवाज शरीफ के दौर की 5.8% ग्रोथ को जेरे जमीन लेके जाने के लिए, नवाज शरीफ दौर के 35 रुपए किलो आटे के 80 रुपए किलो पर लाने के लिए, और 50 रुपए किलो चीनी को 150 रुपए तक लाने के लिए, 100 रुपए डॉलर को 185 तक लेके जाने के लिए कहर है अल्लाह ताला का, कोई खौफ है खुदा का। मतलब आपने लोगों की जिंदगियां अजाब कर दी। तो ये जो मुल्क भर से फैसले आ रहे हैं, मेरा ख्याल है ये पहली गवर्नमेंट है, और मेरा ख्याल नहीं है, मुझे यकीन है कि ये एक सिटिंग पहली गवर्नमेंट है जो एक के बाद एक ज़िमनी इंतखाब हारी है। न सिर्फ हारी है बल्कि बहुत ही बुरी तरह हारी है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के शहर शहर, गली गली, महल्ले महल्ले से, हर सूबे से जो फैसले इमरान खान और PTI के खिलाफ आए हैं, कोई इज्जत वाला शख्स हो जिसने अवाम पर ये क़यामत तोड़ी हो, जो अवाम का मुजरिम हो, जिसके खिलाफ फैसले आ रहे हैं, कोई थोड़ी सी भी इज्जत वाला शख्स हो, तो वो खुदा हाफिज कहकर चला जाए। और मेरा ख्याल है कि आज ये बात बनती है कहनी कि इमरान खान को ये चाहिए कि अभी भी मौका है, इसके बाद शायद उनके लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है, अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें, इज्जत से जो थोड़ी बहुत रह गई है खुदा हाफिज करे, और कहें कि मैं नाकाम हो गया, मुझसे ये मुल्क अब नहीं चल रहा। अफगानिस्तान जो है वो उसकी जो रिहेबिलिटेशन है वो बहुत देर से वॉर रिडन है, वॉर प्लेग्ड है, तो वो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, सिर्फ खित्ते की जिम्मेदारी नहीं है, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। वहाँ के लोगों ने बहुत सफर किया है, तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए पूरी दुनिया को साथ आना पड़ेगा। और जहाँ तक कश्मीर की आपने बात की है, तो कश्मीर का जो मुकदमा है, जो कॉज है, वो बिल्कुल हम जो जैसे हम कहते हैं कि वो हमारी शहरग है, और हर मौके पे उसकी बात होनी भी चाहिए, उन मजालिम के खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए, और हम बिल्कुल उनके साथ। देखिए, शहबाज शरीफ साहब का मेरे से जो रिश्ता है वो एक बाप बेटी का है, लेकिन कतई नजर इससे शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, और सीनियर मोस्ट हैं, फ्रंट रनर हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो जमात है, जब वक्त आएगा तो जमात फैसला करेगी, लेकिन जमात ने अपना फैसला जो है, ये परवेज रशीद साहब खड़े हैं, मेरे साथ मरियम औरंगजेब साहिबा खड़ी हैं, और मेरे पार्टी के जितने भी लोग खड़े हैं, इन्होंने इख्तियार जो है वो नवाज शरीफ साहब को दिया हुआ है। मैंने भी इख्तियार नवाज शरीफ साहब को दिया है फैसले का, और शहबाज शरीफ साहब ने भी जो इख्तियार है वो नवाज शरीफ साहब को दिया है फैसले का। तो जब वक्त आएगा इंशाल्लाह पार्टी की मशावरत के साथ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे, और मेरे लिए इससे खुशी की और क्या बात होगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हों, हम सब उनके पीछे खड़े होंगे, हम सब उनके साथ खड़े होंगे, हम उनकी सपोर्ट, उनका सहारा, उनका जो भी हमसे हो सका हम करेंगे। तो इससे ज़्यादा खुशी की और बात नहीं है, लेकिन वक्त आने पे फैसला इंशाअल्लाह ताला जमात करेगी मियाँ साहब की सरबराही। मेरी तरफ से JUIF को बहुत बहुत मुबारकबाद। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, तो मुस्लिम लीग नून का हज़ारा में काफ़ी इन्फ्लुएंस है, और हज़ारा में एक उसमें इलेक्शन हुआ है, अभी उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हज़ारा में या KPK में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मौजूद है, और बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है।
میری یہ ذاتی خواہش بھی ہے اور یہ میں اپنی جماعت میں بھی یہ کہوں گی کہ ہمیں کے پی کے کو پوری توجہ دینی چاہیے. کے پی کے جس عذاب سے گزرا ہے پچھلے 11 سال میں عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے, نالائکی کی وجہ سے, تو جو ترقی کے پی کے کا حق تھی جس میں وہ سڑکیں, موٹر ویز اور چیزیں, جو ترقی کے جتنے بھی منصوبے تھے جو کے پی کے میں بننے چاہیے تھے, وہ شاید اس نالائکی اور نااہلی کی نظر ہو گئے. وہ ایک بی آر ٹی ہے جو جس کے بارے میں مشہور ہے کہ چلتی کام میں جلتی زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں کے پی کے عوام کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ترقی آپ کا حق ہے, ترقیاتی منصوبے آپ کا حق ہیں, آپ کسی صوبے سے کم نہیں ہیں. تو مسلم لیگ نون کو موقع دیں اور میں مسلم لیگ نون کو بھی یہ کہوں گی کہ پوری توجہ اپنی کے پی کے میں رکھیں اور وہاں پر کام کریں, وہاں لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں اور اپنے ووٹ بینک کو نہ صرف یہ کہ ایکٹیویٹ کریں بلکہ اور زیادہ انہینس کریں. تو کے پی کے میں مسلم لیگ نون کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے, صرف اس کو جو ہے وہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں دیکھیں اس کے ریزلٹس ہیں, میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جو عمران خان کی پرفارمنس ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت سپورٹ نہیں کر سکتی. عمران خان کی جو پرفارمنس ہے وہ اس کے بوجھ تلے خود دب گیا ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ان کا کوئی سروائیول ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی واپس آئیں گے. میری تو خواہش ہے کہ وہ کل ہی آ جائیں, لیکن بہت جلدی واپس آئیں گے. وہ بھی آنے کو بے چین ہے, ان کا ملک ہے, ان کی مٹی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی واپس آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں, کون ہوگا کون نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو مخلوق ہے یہ ان کے فیصلے ہیں. جس قسم کے ایک کبھی مشرف ہوا کرتا تھا, میں صرف یہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گی کہ آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ ایک مشرف ہوتا تھا جو دونوں مکے کبھی دکھاتا تھا اور کہتا تھا نواز شریف از ہسٹری. پھر اللہ تعالیٰ وہ دن لے کر آیا کہ وہ مشرف اپنی ٹی وی اسکرین پہ یہاں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف تیسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا رہا تھا. تو طاقت اور پاور اور اقتدار ایک ایسی چیز ہے جس نے اس پہ تکیہ کر لیا, اس کا فیوچر اچھا نہیں ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور عوام کے فیصلے ہیں, یہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ کسی کا اور کا فیصلہ نہیں ہے. وہ جو چاہے گا وہی ہوتا ہے. ایک وقت تھا جب نیب نے انہوں نے سوچا کہ جیسے ہمیشہ ہماری دھونس دھاندلی چل جاتی ہے تو اس بار بھی چل جائے گی, تو انہوں نے اس وقت یہ درخواست دی کہ روز ہیئرنگ ہونی چاہیے, 5 times a week ہونی چاہیے. اور میرے اس وقت لائر کو کووڈ تھا تو کہا کہ اسٹریچر پہ بھی وہ آ جائیں اور ڈیلی بیسس پہ ہونی چاہیے. آج جب ان سے عدالت میں سوالات ہوئے پچھلی ہیئرنگز پہ کہ کوئی ثبوت ہے تو دکھائیں, کوئی مریم کے خلاف ایک کاغذ ہے تو دکھائیں, جب وہ پروڈیوس نہیں کر سکے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, تو اب آپ دیکھیں ایڈجرنمنٹس مانگ رہے ہیں. ڈیلی ہیئرنگ کی درخواست دے رہا تھا, میری ضمانت کینسل کرنے کی درخواست دے رہا تھا, آج وہ ایڈجرنمنٹس مانگ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. تو میں یہ آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر جواب ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ یہ ہے مریم کے خلاف ثبوت, اس کو لے لیں اور فیصلہ دے دیں. تو بات یہ کہ ان کے پاس وہ جھوٹ تھا, جھوٹ کی بنیاد پہ یہ سب مقدمات بنے تھے, آج ان کا جواب نہیں ہے تو ایڈجرنمنٹس مانگ رہے ہیں.